ये देखो केते फूल भी आसी सब समाधि सजा हम विभिन्न प्रकार फूल आदि अच्छी आहरी भी फूल आसूची सजा हाँपाई सब विभिन्न प्रकार फूल अच्छी आधे आहरी फूल भी आसो सजा हाँको बंधाबंधी कपड़ा सरीगला जहाँ बाकी काम अच्छी समाधि सजा हम चलो तो ये सकाल खियाखी रेडी हो ठाकुर पूजा सब सर जाइए। हाय जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग। तो आज हूँ रविवार आउ टाइम पाखापाखि 10टा हो गला सकाଳେ ठाकुर पूजा खियापिया सरीगला तो पूरा आज बहुत मन दुख आज आश्रम को जड़े लोक आसती प्राय सब काम फाम करने को आसती कि बहुत भल लोक भी आश्रम आसती काली भी आसती से ये आसिक शुअती कि काली कम रात आसी ना आसिकी सैकेलटा थोदे पड़े आज देख शुणला बेलू घरे डेथ कर जाइए से समस्त मन दुख काली रिलीक्स प्रतिष्ठा दिवस जेहेतु सबुआड़े काम जोरदार चली देखिपे पछरे सब सजासजी हो जाइए अधा काम भी सरीगला किंतु सी भी आसते पूरा सफा सफी नीट एंड क्लीन तांकर सबू काम सबुआड़े नीट एंड क्लीन करके सफा कर दिखते किसी भी रखती किंतु सब बेले आसुले किसी दिन है बोलते देह भल ना कि ये आसिकिना डेली आसुले आठी शोले रात काली कि हठात सैकेलटा आसिक थोदे जाइए सियाड़े जाइना देह खराब हो चली जाइए आज सका आम शुणिलु से बेस मन दुख आ कम दाम मन लगुनि समस्त मन दुख तथापि काली जेहेतु रिलीक्स प्रतिष्ठा दिवस अच्छे बहुत काम अच्छी एवं शुणिलु जस्ट घर पाखर लोक आसे ये कहले आम भी भावुँ काली भी आम जा रूम देखिलु आज आसिक शोई ना बो मुझे से रूम देखिकी आसलु कल रात देखला बेलू कि आसिक शोई ना से 9टा 9:30 बेलू पलि आसती शोती आम देखिकी आसलु आसी ना आज सका घर पाख लोक आस कहले से चली जाइए से बहुत मन दुख सी काम दाम कले भी बहुत एजुकेटेड अधिका पाठ पढ़ी बोधे मुंड टे ये होता ना से बहुत एजुकेटेड किंतु देखिले आपण कहबेनि के से एजुकेटेड बोली किंतु से बहुत पाठ पढ़ी देह खराब है से एड़े काम करती तो तथापि चलती सब कम गछ फछ कढ़ाई ना सब सफा सफी हो बो खाइले मार्केट जीवे कौन खाऊ देखु पखाड़ खाऊ माछ भजा शाग भजा टमाटो चकटा खाइकिना मार्केट जे सौदा आस परिया पत्र आसो माँ को जिन जहाँ सब आसो सौदा मो बर्थडे में शाढ़ी आनी बढ़िया हांडी गुंडी हाँ हांडी गुड़ा सब फेरिकी आनी सब बाल्टी बाल्टी नुआ बाल्टी बाल्टी ए सागे सागे 11 जीव हाँ 11 बाजिले ये काम चलती फोटो सब साइज आम आर टे बाटे जाए ना हाँ से तो सत कथा हाँ हाँ आ बढ़िया हाँ देखो चेष्टा कर माँ आणिक आसबी हाँ हाँ पुअरी आणिक आस हाँ बस्ताए फूलहार आइले आइले आ बस्ताए आइले सिटी पुलाई थुआई आमर एठी आहरी फूल आसला सजा हम पाई रजनीगंधा गोलाप हार आसला आ डाल गुड़ा आसी सजा हम बोली पूरा सतेज फूल एवं आसला जस्ट आ डाल गुड़ा आ गोलाप फूल ये डाल सब सजा हम सजा है अल्प आउ सब एबे फूल हरिका भल से सजा हम
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫୁଲ ସଜେଇବା। କେତେ ଗୁଡ଼େ ବେସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଲ ସଜା ହେବ। ଏବେ ସଜାସଜି କାମରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେସ୍ ହେଲାଣି, ସଜାସଜି ହେବ। ବହୁତ ରାତି ହେଇଯିବ କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ସଜା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ସଜା ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ରାତି ହେଇଯିବ ସଜାସଜି ସରିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଦେଖେଇ ବି ହେବନି। ଆଜି ତଥାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି 5ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସଜା ସରିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ 11ଟା 12ଟା ହେଇଯିବ। ସେତିକି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଜି ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରଖ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବାଟ ଓଷା ପୂଜା ହେଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିବା। ଆଜି ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପିଠା ଭୋଗ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। କିଏ କିଏ ସେକା ପିଠା କରିକି ଆଣନ୍ତି ତ କିଏ ଛଣା ପିଠା କରିକି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ପିଠା କରେ କେବଳ ସେଇ ପିଠା କରିକି ଆଣିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଏଇ କଥା, କିନ୍ତୁ ବୋଉ କହେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପିଠା କହିଥିବ କରିକି ନେଉଥିବ କେବଳ ସେ ସେଇ ପିଠା ହିଁ କରିକି ନେବ। ପୂଜା ପାଖାପାଖି ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ। ଆଜି ଶୀତ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ତଥାପି 10:30 ପରେ ପୂଜା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଶୀତ ସକାଶେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବେଳାବେଳି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।